मैट्रिक रिजल्ट फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के बाद अभी तक भी सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के एडमिशन्स कुछ बोर्ड्स के जारी हैं। एक और बोर्ड की तरफ से सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की डिटेल जारी कर दी गई है। मुकम्मल तफसीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं और सिंगल, डबल और ट्रिपल फीस की भी बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो इस बोर्ड के मुताबिक एग्ज़ाम के अभी तक फाइनल डेट के बारे में नहीं बताया गया। सिर्फ इतना बताया गया है कि आगाज़ माह सितंबर 2025 के तीसरे हफ्ते से होना मुतवक्के है, यानी कि सितंबर के तीसरे हफ्ते में होना मुतवक्के है। जो फाइनल डेट होगी वो बाद में जारी कर दी जाएगी और जो फीस होगी वो आपको ऑनलाइन भी आप जमा करवा सकते हैं, HBL के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं। अब फीस की बात की जाए तो सिंगल फीस के साथ एडमिशन जारी है जो कि 8 सितंबर 2025 तक चलेंगे। सिंगल फीस के साथ दाखिला फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है वो दस्ती जमा कराने की जो तारीख है वो 11 सितंबर है, जबकि बज़रिया डाक 13 सितंबर 2025 है। अगर डबल फीस के साथ बात की जाए तो 9 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक आप अपना एडमिशन भिजवा सकते हैं और जो दस्ती फॉर्म यानी कि आप खुद अगर अपना फॉर्म जमा करवाएंगे तो डबल फीस के साथ एडमिशन फॉर्म जमा करवाने की जो तारीख है वो 18 सितंबर है और अगर आप बज़रिया डाक भिजवाएंगे तो 20 सितंबर 2025 तारीख है। और ट्रिपल फीस के साथ अगर बात की जाए तो 16 सितंबर से 20 सितंबर तक आप ट्रिपल फीस के साथ एडमिशन भिजवा सकते हैं और दस्ती फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 23 सितंबर और बज़रिया डाक 25 सितंबर 2025 बताई गई है। अब अगर शरह फीस दाखिला रेगुलर उम्मीदवारान की बात की जाए तो तवज्जो कीजिए। अब यहाँ पे जमात नोम भी है, जमात दोहम भी है और कंपोजिट की बात भी की गई है। ज़रा तवज्जो करें कि अगर आर्ट्स ग्रुप की बात की जाए जिनमें बग़ैर प्रैक्टिकल के जो मज़ामीन हैं उनकी जो 9th क्लास की जो दाखिला फ़ीस है वो 1330 रुपये है, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 और टोटल फ़ीस जो है वो 1830 रुपये है। इसी तरह अगर क्लास 10th की बात की जाए तो वही सेम फ़ीस है 1330, प्रोसेसिंग फ़ीस सबकी 500 होगी और टोटल फ़ीस 1830 रुपये है। इसी तरह अगर कंपोजिट की बात की जाए तो दाखिला फ़ीस जो है वो 2660 रुपये है, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये और टोटल फ़ीस 3160 रुपये। और अगर साइंस या फिर टेक्निकल या फिर आर्ट्स ग्रुप की बात की जाए जिनके प्रैक्टिकल के मज़ामीन भी शामिल हैं उसमें 9th की दाखिला फ़ीस 1400 रुपये है, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 और टोटल फ़ीस 1900 रुपये बनेगी। जबकि क्लास 10th की अगर बात की जाए प्रैक्टिकल वालों की तो फ़ीस 1400 रुपये है और प्रोसेसिंग फ़ीस वही 500, टोटल फ़ीस 1900 बनेगी। कंपोजिट की जो फ़ीस है वो 2800 रुपये है और प्रोसेसिंग 500 और टोटल फ़ीस जो है वो 3300 बनेगी। अब ये थी रेगुलर वालों की। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट वालों की जो कि अपना दाखिला खुद भेजते हैं। अब जो स्टूडेंट्स जिनके प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं हैं, अगर आर्ट्स वालों की बात की जाए तो क्लास 9th की जो फ़ीस है वो 1400 रुपये है और टोटल फ़ीस 1900 बनेगी। और क्लास 10th की फ़ीस 1400 है, टोटल फ़ीस 1900 बनेगी। कंपोजिट की 2800 है, टोटल फ़ीस 3300 बनेगी। और अगर साइंस सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो उसमें जमात नौम की यानी कि 9th क्लास की जो दाखिला फ़ीस है 1450 है, टोटल फ़ीस 1950 बनेगी। क्लास 10th की भी 1450 है, टोटल फ़ीस 1950। जबकि कंपोजिट की अगर फ़ीस की बात की जाए तो 1900 और टोटल फ़ीस 3400 रुपये होगी। अब मज़ीद ये जो फ़ीस है ये आप वीडियो को पास करके पढ़ सकते हैं। मैं आगे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको बताने लगा हूँ। अब इसी इम्तिहान में अगर कोई स्टूडेंट मुकम्मल फ़ेल हो गया था या फिर मुकम्मल पास हो के वो मार्क्स इम्प्रूव करना चाहता है तो ये सब लोग इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अगर आप पार्ट फर्स्ट के या फिर अगर आप फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में किसी वजह से गैर हाजिर थे तो तब भी आप इस एग्ज़ाम में सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। इसी तरह वो उम्मीदवारान जो कि मैट्रिक में पहले रजिस्टर्ड नहीं है
وہ پہلی مرتبہ پرائیویٹ طور پہ امتحان دینا چاہتے ہیں یا پھر کمپوزٹ کا ایگزام دینا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ داخلہ فیس کے ساتھ ساتھ پروسیسنگ فیس بھی جمع کروائیں گے، رجسٹریشن فیس بھی جمع کروائیں گے، سند فیس بھی ان کو جمع کروانی پڑے گی، اسکالرشپ فیس بھی جمع کروانی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور ٹوٹل ان کی 2500 روپے فیس بنے گی۔ اسی طرح وہ امیدواران جو کہ فرسٹ اینول ایگزام میں شامل امتحان ہونے کا اہل تھا مگر کسی وجہ سے وہ شامل نہ ہو سکا، یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ادارہ آپ کا داخلہ روک لیتا ہے غیر حاضری کی وجہ سے یا آپ کی حاضری پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اگر آپ کے ادارے نے آپ کا ایڈمیشن روکا تھا فرسٹ اینول ایگزام میں، تو اب آپ اس سیکنڈ اینول ایگزام میں اپنا ایڈمیشن بھیج کے ایگزام میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلی بار امتحان میں شامل ہونے سمیت فیل شدہ مضامین میں پاس کرنے کے لیے امیدوار کو 4 مواقع، آپ کو 4 چانسز دیے جائیں گے، یعنی کہ پہلی بار امتحان میں شامل ہونے سمیت اگر آپ پہلی بار امتحان دے رہے ہیں تب بھی، یا اگر آپ پہلے سے فیل ہو چکے ہیں دوبارہ نئے سرے سے آپ اگر ایگزام میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو 4 چانسز دیے جائیں گے۔ امیدوار کو اجازت ہوگی کہ وہ امتحان کو 4 چانس پاس شدہ کم از کم مضامین کی تعداد کی شرط کے بغیر پاس کریں۔ امیدوار کو اجازت ہوگی کہ وہ جتنے مضامین میں فیل ہے انہی کا امتحان دے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام سبجیکٹس کا پھر سے ایگزام دیں، بلکہ صرف انہی سبجیکٹس کا ایگزام دیں جن میں آپ صرف فیل ہو چکے تھے۔ اسی طرح ریگولر امیدواران کے جو فارم کی جو ہارڈ کاپیز ہوں گی وہ آپ کو اٹیسٹیشن کروانی پڑے گی، اپنے علاقے کے کسی ہائی اسکول یا پھر کالج کے پرنسپل سے آپ اٹیسٹ لازمی کروائیں گے۔ اسی طرح آپ خود اس ویڈیو جو انفارمیشن تھی امپورٹنٹ میں نے پڑھ دی ہے، آپ ویڈیو کو پاز کر کے خود بھی انفارمیشن جو ہے وہ ہدایات ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ کچھ اور امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، یعنی کہ داخلہ فارم کا پرنٹ یا پھر ہارڈ کاپیز اسی وقت نکالی جائے جب کسی امیدوار کے قوائف یا مضامین یا تبدیلی گروپ کے تمام کالم مکمل فیڈ ہو چکے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ داخلہ فارم کا پرنٹ اسی وقت نکالیں جب آپ کا داخلہ فارم مکمل طور پہ فل ہو جائے۔ جب آپ داخلہ بھیجیں گے، داخلہ فارم فل کریں گے، تب تک پرنٹ نہ نکالیں جب تک آپ کا داخلہ فارم مکمل طور پہ فل شدہ نہیں ہے۔ مکمل طور پہ ساری انفارمیشن جب تک صحیح طور پہ انٹر نہیں ہے تب تک آپ پرنٹ نہیں نکال سکتے۔ اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو پاس کر کے باقی انفارمیشن پڑھ سکتے ہیں۔ میں مزید اس پہ جو ٹائم ہے وہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اور ہاں، یہ جو ایڈمیشن فارم ہے یہ اپنا اے جے کے بورڈ کا ہے، آزاد جموں کشمیر بورڈ کی طرف سے یہ جو میٹرک کے سیکنڈ اینول ایگزام کی جو ڈیٹیل تھی وہ جاری کر دی گئی ہے۔ تو اگر کوئی کویسچن ہے سنیں کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو پلیز شیئر کر دیجئے تاکہ جو بھی اسٹوڈنٹس آزاد جموں کشمیر بورڈ سے ہیں یا وہ آزاد جموں کشمیر بورڈ کی طرف مائگریٹ کر کے گئے ہیں تو وہ ایڈمیشن کی ڈیٹیل جاننے کے بعد صحیح طریقے سے اور آن ٹائم آخری تاریخ سے پہلے اپنا ایڈمیشن بھجوا سکیں۔